नमस्कार, मु डोना। आज आमे सुनिबा परशुराम बेहेरांक नुआ गल्प तारा तोली जिबा आस। छोटिया जंगलटीरे रहुथिला गोटे छंचाण। सबु छंचाणक परी से भी छोट छोट जीवजंतु शिकार करी मांस खाए। हेले आजिकाली से आउ आगपरी शिकार करि पारुनी। बुढ़ा बयस जोगु ता देहरे आउ चंचलता नाही। एणु अनेक समय ताकू उपवास रहिबाकू पड़ुची। दिने से बसी गोटे उपाय चिंता कला, केमिति से सहज उपाय रे निजर आहार जोगाड़ करि परिबो। से दिन से सकाळु सकाळु नई रे गाधेई पड़ी आसिला। गोटे मंदिर भितर को जाई किछि घोरा सिंदूर संग्रह करी मुंडरे मारी होई पड़िला। आउ ठाकुरंक गଳାରୁ फूलहारटी आनी निजे बेकरे पकई बाहरी आसिला। गोटे खोला पड़िया को आसी से घोषणा कला, एठारे रहुथुबा मोर प्रिय भाई और भौणी माने सुण, एबे मु जणे महान साधुंक ठारू दीक्षा ग्रहण करी सन्यासी होई जाइची। जीवन रे अनेक जीवजंतु मु मारी जो पाप करिची एबे तार प्रायश्चित करिबी। केवल फल मूल खाई बंचिबी। ए कथा सुनी आखपाखरे थिबा केतक जंतु टिके निर्भय होई पाखकू आसिले। छंचाणर ए परिवर्तन देखी खूब खुशी हेले। सेमानक भितरे थिले ठेकुआ, गुंडुची, नेउल, असरपा, झिटिपिटी और गोटिए कुजी पेंग। एमानकू देखी छंचाण खुशी होई कहिला, मते भय करिबार किछि कारण नाही। मु आउ तुम मानक पाखरे अधिक दिन रहिबी नाही। आसंता काली मु तीर्थ करी चली जीवी। गुंडुची पचारिला, तेबे कुआड़े जीवे तीर्थ करी? छंचाण कहिला, स्वर्ग को। सेठारे मु आश्रमटीए तैयारी करी रहिबी। अवश्य तुम मानक पाखकू मझिरे मझिरे आसीबी। स्वर्गरे सबु कौन अछि? ठेकुआ पचारि देई आकाशकू चाहिला। छंचाण कहिला, सेठी तो सबु अछि। गछ मानकरे फूल फल भर्ती होई रहिची। हाथ बढ़ाइला मात्रे गछ सबु तळकू नई आसीबे। फल तोली सारिबा मात्रे से माने पुणी ऊपर को उठी जिबे। मेघ बौद सबु खूब पाख देई उड़ी जाउथिबे। ता ऊपरे बसी पड़िले तुमे जेउठिकी चाहिबो सेइठिकी नै जिवो। तारा माने भी सेमिति पाखापाखी उड़ी बुलुथिबे, शीतल आलोक देउथिबे। चाहिले सेमानकू हातरे धरी पुणी छाड़ी देई हेबो। प्रजापति परी सेमाने उड़ी बुलुथिबे। इच्छा हेले सेथिरु केतोटी पकेटरे पुराई नै आसी परिबो। भारी मजादार स्थान से। जीवन रे थरे जाई सेठाकू बुली आसीबा कथा। एक कथा सुणु सुणु समस्ते खुशी हो गले। हेले परे सेमानंक मुह सुखी गला। गुंडुची कहिला, आपणकर सिना डेणा अछि, उड़ी जिबे, हेले आमर तो सेठाकू जिबार क्षमता नाही। छंचाण कहिला, अरे एई गोटे कथा, चाहिले मु तुमको कोटी गोटी करी पिठीरे बसई नै जिबी। टिके साहस दरकार, दूर बाट जिबाकू पड़िबो तो? ठेकुआ कहिला, मु राजी आपणक सहित जिबाकू। छंचाण कहिला, तेबे आसंता काली सकाळू बाहरी पड़ो मो संगरे। अन्य मान भी प्रस्तुत होई रुहंतु। मु प्रतिदिन जण जण करी स्वर्ग को नै जिबी। सेठारे 10-15 दिन रहिबा परे पुणी आनी छाड़ी देबी तुमको एइठी। से दिन छंचाण कथारे राजी होई समस्ते चारिआडे प्रचार करिबाकू लागिले। जेउ माने स्वर्ग को जिबे से माने प्रस्तुत हेबाकू। ठेकुआ कहि बुलिला, मु आग जाई किछि तारा तोली पकेइबी। ब्याग रे पुरेई नै आसीबे एठिकी। मो घरे खंजी देबी। से सबु राति रे तोफा आलुओ हेबो। गुंडुची कहिला, मु भी सेई तारा पई जिबी स्वर्ग को। सेथिरु अंतत गोटिए जोड़ी आनिले ताकू मु टिकिली करी नाइबी मथारे। भारी सुंदर देखा जिवो। सातबर्णी एंडुओटीए निज आखी को चक परी बुलेई आनी धीरे कहिला, ताराटीए खाइबाकू मोर बहुत दिनरू इच्छा। एतिकी कहि सारी से टिके लाजेई गला। एबे से अंचल सारा प्रचार होई गला। समस्ते स्वर्ग को जिबे तारा तोलिबाकू। जीए जाकू देखिला कहिला, चाल सबु तारा तोली जिबा। परदिन ठीक समय रे
ଛଞ୍ଚାଣ ଆସିଗଲା। ଠେକୁଆ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାକୁ ପିଠିରେ ବସେଇ ଛଞ୍ଚାଣ ଉଡ଼ିଗଲା ଆକାଶକୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ତାଳି ମାରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। କିଛି ବାଟ ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ ଛଞ୍ଚାଣ ଆଉ ଉପରକୁ ନ ଉଠି ଦୂରରେ ଏକ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ଠେକୁଆ ପଚାରିଲା, ସାଧୁ ବାବା, ଆପଣ ଉପରକୁ ନ ଯାଇ ଏଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଛଞ୍ଚାଣ କହିଲା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଏଡ଼େ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ବହୁତ ଦୂର ବାଟ। ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି, ଉଡ଼ିବାକୁ ବଳ ପାଉନି। ଭାବିଥିଲି ବାଟରେ ଗଣ୍ଡାଏ ତାରା ଖାଇଦେବି ବୋଲି। ହେଲେ ଦେଖୁଛି ତାରାମାନେ ଭାରି ତରକା। ମୁଁ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ସେମାନେ ସେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲ ସେଇ ପାହାଡ଼ରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ତାପରେ ଯିବା। ଏ କଥା କହିସାରିଲା ବେଳକୁ ଛଞ୍ଚାଣ ସେହି ପାହାଡ଼ରେ ଆସି ଗୋଡ଼ ଲଗାଇଲା ଆଉ କହିଲା, ଏଠି ତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବନି। ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇସାରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ଠେକୁଆ ବିଚରା ଛଞ୍ଚାଣ କଥା ଶୁଣି ବିକଳ ହୋଇ ବୋବାଳି ପକାଇଲା। କହିଲା, ତୁମେ ସାଧୁ ବାବା ହୋଇ ଏକଥା କେମିତି କହୁଛ? ଛଞ୍ଚାଣ କହିଲା, ଆରେ ମୂଢ଼, ଭୋକିଲା ଜୀବ ଯାହା ହେଲେ ତ ଖାଇବି, ନା ଉପାସରେ ମରିବି? ସେଇଠି ରହି ଏକଥା ଶୁଣୁଥିଲା ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ। ଛଞ୍ଚାଣ ଓ ଠେକୁଆଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଘଟଣାଟା ଠଉରାଇ ନେଲା ସେ। ଠେକୁଆର ବୋକାମି ପାଇଁ ତା ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ମନସ୍ଥ କରି କହିଲା, ଆରେ ଛଞ୍ଚାଣ ଭାଇ, ଯାହା ହେଉ ଭଲ ଖାଦ୍ୟଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛ, ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବୋକାମି କେମିତି କଲ? ଛଞ୍ଚାଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଠେକୁଆ ମାଂସ ପିତା ଲାଗେ। ତୁମକୁ କ'ଣ ଆଗରୁ ଏକଥା କେହି କହିନାହାନ୍ତି? ଛଞ୍ଚାଣ କହିଲା, ନା ତ, ତୁମେ ପ୍ରଥମ କହିଲ। ହେଲେ ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ, କ'ଣ କରିବି? ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ମଣିଷମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ସେଇଆ କରିବୁ, ନହେଲେ ପାଟିରେ ଦେଇ ଦଉ ବାନ୍ତି କରି ମରିବୁ। ଯା, କେଉଁଠି ନିଆଁ ନେଇ ଆସିବୁ, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି କରି ଖାଇଲେ ମିଠା ଲାଗିବ। ଛଞ୍ଚାଣ କହିଲା, ଓ ତେବେ ଏଇ କଥା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଁ ଭିତରୁ ଦିଆସିଲି ନେଇ ଆସେ, ତୁ ଟିକେ ଏଠି ଠେକୁଆକୁ ଧରିଥା। ପାତି ଠେକୁଆର ଦି କାନକୁ ଏକାଠି କରି ବାଗେଇ ଧରିଲା। ଛଞ୍ଚାଣ ଉଡ଼ିଗଲା ନିଆଁ ପାଇଁ। ବାଟରେ ଭାବୁଥାଏ, ପାତିଟା ତ ମାଂସ ଖାଏନି, ଏକା ମନଭରି ଖାଇବି ଠେକୁଆକୁ। ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଠେକୁଆ ମାଂସ ପାଟିରେ ବାଜିନି। ପାତି ଏଥର ଠେକୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ଯା ଯା, ଜୀବନ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳା। ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲୁ। ଯା, ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବୁନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଛଞ୍ଚାଣ ଦିଆସିଲି ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଆଉ ଠେକୁଆ ନାହିଁ କି ପାତି ନାହିଁ। ବିଚରା ଛଞ୍ଚାଣ ମୁଣ୍ଡ କାନ ଆଉଁସି ବସି ରହିଲା ହତାଶ ହୋଇ।